Cosa que usted no ande entreverado ahí con la... Busque Génesis 5 si quiere la marca ahí. Después busca Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 14 y 15. If you can open your Bibles to 3 different books, scriptures. Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Also the book of Jude, chapter, well, it's only one chapter, verses 14 and 16. No, 14 and 15. Y Hebreos 11, capítulo 11. The book of Hebrews, chapter 11. Ahí las va marcando. Vamos a leerlo a las 3. Hebrews 11, 5 and 6. Así las tiene en mente mientras hablamos del mensaje de hoy. And we will read them one after the other, and you can keep them in mind, please. Hoy es el Día de la Madre. Yo traigo un mensaje con el Día de la Madre. Ay, porque yo nací en la madre patria. Today is Mother's Day, but in Spain. Bueno, entonces voy a cambiar el mensaje, lo dejo para el domingo que viene. No, me estaba acordando ahora. Porque el Día del Padre nadie se acuerda, pero bueno. I was remembering Mother's Day because no one remembers Father's Lo Day. tiene ahí marcado. Vamos a leer las citas para ya tener en cuenta Génesis 5, 21 al 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. It says, verse 21, when Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. When Methuselah had lived 187 years, he fathered Lamech. En Judas, In the book of Jude, ahí si se va hasta la carta de Judas en el versículo 14 y 15, también leemos algo sobre Enoc. verses 14 and 15, we also read something about Enoch. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones, to execute judgment on all, and to convict all the ungodly of their deeds, of their ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things the ungodly sinners have spoken against him. Y después vamos hasta Hebreo entonces, Then Hebrews, la carta de Hebreos capítulo 11. chapter 11. Hoy van a leer más Biblia que toda la semana, capaz. Today you will read more Bible perhaps in all week. Versículo 5 de Hebreos 11, Verse 5, 5 y 6 dice: 5 and 6. por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. By faith Enoch was taken up that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now, before he was taken, he was commanded as having pleased God. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. Quizás cuando leímos el pasaje de Génesis, Perhaps when we read the passage in Genesis, una de las cosas que más nos llama la atención es cuánto vivía la gente en aquella época. one of the things that might catch your attention is how long people lived in those days. Yo no sé en su país, pero en el mío, cuando hay una persona con muchos años, dice:
está más viejo que Matusalén. I remember that in my country there was a saying that when people lived for a long time, they used to say they lived so long they look like Methuselah. Matusalén es uno de los que vivió más años en el mundo prediluviano. Methuselah was one of the persons that lived the most in those days. Pero no es lo que a mí más me llama la atención ni de lo que quiero hablar hoy. But it's not what really catches my attention or what I'm going to speak about today. Yo quiero hablar de la vida notable de Enoch. I want to speak about the noticeable life of Enoch. Y por eso leímos 3 pasajes donde se habla de Enoch. And that's why we read 3 different passages where Enoch is spoken of. Y de ahí quiero que hablemos sobre este hombre notable antes del diluvio. And so I want us to speak about this noticeable man before the deluge. ¿Por qué la gente vivía tanto antes del diluvio? Why would people live so much before the flood of Noah? Porque era una tierra totalmente distinta a la que tenemos ahora. Because it was an earth totally different than what we have now. El clima era totalmente distinto. The climate was very different. A la tierra la cubría un manto de agua. Earth was covered by a mantle of water. Los rayos solares pasaban a través de ese manto de agua y eran hacían el clima mucho más diferente al que tenemos ahora. And so the sunbeams would go through this atmosphere of water, and it would make such a much better environment than what we have now. La tierra no necesitaba la lluvia porque subía un vapor desde la tierra que regaba a todas las plantas. There was no rain in those days because water would come out of the ground and it would water the plants and everything else, vegetation. Eso hacía que la vida en aquella época se prolongara muchísimos años. And though it is those and other factors that in those days it made life prolong in such long years. Tanto como lo que tuvo Matusalén, 969 años. Methuselah lived 969 years as proof of that. ¿Se imagina celebrar los cumpleaños de Matusalén? Imagine celebrating every birthday. Ya cuando vas por los 70 y ya que se muera, porque estamos podridos de tantos cumpleaños. When he's about 70, you're probably tired of celebrating so many birthdays. Pero bueno, a mí lo que me interesa de este pasaje es la vida de Enoch. But what I'm interested in is the life of Enoch. Y Enoch no vivió tantos años. And Enoch did not live so many years. Pero sí nos damos cuenta de algo. But we do notice something. Que en este pasaje That in this passage, se nos dice que Enoch era diferente. it says that Enoch was different. Pero no quiero ir a Enoch sin antes tener un contexto de cómo era la sociedad en aquella época. I don't want to jump into any conclusions with Enoch here, but I want us to look into how it was in those days. Porque no vivió en una sociedad buena. Because Enoch did not live in a good society. En la sociedad prediluviana, In the society that we have before the flood, cuando leemos los primeros 5 capítulos de Génesis, when we read the first 5 chapters of the book of el Genesis, problema no era la idolatría. the problem was not La idolatry. idolatría vino después con las otras generaciones. Idolatry came later on with the other Al generations. leer Génesis nos damos cuenta que el problema era la apostasía religiosa. When we read Genesis, the beginnings of it, we realize that it was apostasy. Es decir, Apostasy. gente que decididamente negaba a Dios. People who just rejected God. No le interesaba a Dios. They did not care about Y God. podemos ver que era una era de andar viajando por nuevas tierras, And it was a time where people would travel into new lands, de construir ciudades, of building cities, de poligamia, polygamy, de logros en el área de la agricultura, and other things such as agriculture, de nueva música new music, que daba alarde al ser humano y a las conquistas humanas, which would somehow inflate human beings and to go conquer other places and de things. una violencia tremenda, Great violence in those days, donde no se hablaba de Dios ni se adoraba a Dios. where they would not even speak of God nor even worship Him. Sencillamente la sociedad se quiso olvidar de Dios. Society wanted to forget God in those days. Dejaron a Dios fuera de sus vidas. They left God outside of their lives. Pero si nosotros hacemos un paralelismo con nosotros hoy, But if we do a parallelism between them and us, hoy nos encontramos con una sociedad tan o peor como aquella, we find our society as such or even worse than the days of Enoch, donde reina el humanismo, where humanism is such in abundance, donde el posmodernismo se enseña en las escuelas y en las universidades, where postmodernism is taught in universities and schools, donde la cultura, la música, el arte, todo está tratando
de llevar al hombre, al ser humano, al podio, a un trono. Where culture, through the arts, music, and other things, are elevating humans into being gods themselves. Donde el mismo gobierno promulga leyes que apoyan la muerte. Where the government itself do make laws so that they back up killing others A través del aborto. through abortion. ¿Por qué? Porque hay una sociedad donde se protege a sí misma y la mujer dice, el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero. Because there's a society nowadays that says, where people have the right to say, it is my body and I do whatever I please with it. Donde se enseña que usted puede, no importa cómo haya nacido, si usted siente otra cosa, usted puede ser esa otra cosa. Where we find ourselves in a society where no matter, it doesn't matter how you were born, but if you feel different than what you were born as, you can just say it. Así que empezamos hace algunas décadas con personas que nacían hombres y después al tiempo sentían que eran mujeres. So we find ourselves with people who are born as men, but yet feel like a woman. Y también al revés. And also the reverse of that. Entonces hoy tienen la oportunidad de sacar su documentación como lo que sienten. And so whatever people feel nowadays, they can get their ID and show on their ID what they feel like. Cuando empezaron las primeras personas a decir, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, había grupos que hasta se reían, decían, esto es una locura. Back in the day when this first began, there were men that were saying, I'm a woman trapped in a man's body. There was a few people that would laugh at those kind of Pero hoy comments. es un derecho. But now it's a right. Y fíjese cómo un pecado llama al otro. But look how sin calls other sins to get involved. Que estuve leyendo de un hombre And I was reading about a man, que está en la corte peleando and he's in court fighting now, porque él tiene creo que 47, 48 años, because he's about 47 to 49 years old. pero él siente que es un niño de 12. But he thinks he's a 12-year-old boy. Así que quiere una documentación que diga que tiene 12 años. And so he wants his ID to say that he's 12 years old. Hace tiempo salió en toda la televisión una mujer Not too long ago on TV, a woman appeared, peleando por los derechos del hombre negro, de la raza negra. fighting for black people. Y todo el mundo veía que era una mujer blanca. And the whole world saw that she was a white woman. Pero ella pelea porque dice, no, yo nací en un cuerpo de blanco, pero yo soy un negro. And she said, well, I was born in a white body, but I Así que feel está black. peleando. En su documento salga raza negra. And so in her ID, she wants to put a black woman. ¿Le parece eso locura? Tengo la última. Is that, you think that's crazy enough? But I have one more. Hay una mujer que siente que es un árbol. There's a woman that feels she's a tree. Está atrapada en un cuerpo humano, pero es un árbol. She says she's trapped in a human body, but she feels like a tree. Espero que decida qué tipo de árbol es, porque si es una manzana o un naranjo, me la llevo para casa y que nos dé fruta. I hope she decides right, because if she feels like an apple tree, I might take her home and I can have some Pero free todo apples. esto está pasando hoy alrededor nuestro. But all these things are happening around us. Y estos son los tiempos en que vivió Enoch. And these are the times that such Enoch had to live on. Y tiene relación con lo que dice el Señor sobre los tiempos de Noé. And it has relation to what the Lord says about the times of Noah. Mateo 24 dice, más como en los días de Noé, Matthew 24 says, as in the days of Noah, será la venida del Hijo del Hombre. will be the coming of the Son of Man. Porque como en los días antes del diluvio, Because it's the days before the flood. estaban comiendo y bebiendo, They were eating and drinking. casándose y dándose en casamiento, They were getting married and giving each other in marriage. hasta el día que Noé entró al arca. Until the day that Noah entered into the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. And they did not understand until the flood came Y se los llevó a todos. and took everyone. Así será también la venida del Hijo del Hombre. That's how it is when the Son of Man will return. Es decir, que la venida del Señor está establecido que va a ser en una sociedad muy parecida o peor quizás la de Noé. And so according to the Lord, his coming will be as a society as Enoch Y was. según la genealogía, And according to the genealogy, Matusalén, Methuselah, hijo de Enoch, son of Enoch, llegó a vivir en los primeros años de Noé. was able to live in the first years of Noah. Así que Enoch está viviendo en esa época. So Enoch is living in those days. Pero lo que resalta de Enoch And what is highlighted here about Enoch es que Enoch
es una persona notable en medio de esa sociedad. is that Enoch stands out amongst his peers, his society. Enoc fue diferente a esa gente. Enoch was different than other people. Enoc eligió caminar un camino diferente. Enoch decided to live in a different way. Y yo quiero que de las escrituras And from the scriptures, veamos tres cosas sobresalientes de la vida de Enoc. I want us to see three different things about the life of La Enoch. primera de ellas es que caminó con Dios. The first one, it says here that he walked with God. La segunda es que recibió revelación de Dios. The second one is that he received revelation from Y God. la tercera que fue traspuesto para no ver muerte. And the third one is that he was taken by God so he would not see death. Entonces nos dice el pasaje en dos oportunidades que no caminó con Dios. Two times the passage says here that he walked with God. Versículo 22 y versículo 24 dicen esto. Verse 22 and 24 say this. Hay solo dos personajes en la Biblia que se dice que caminaron con Dios. There's only two men in the Bible that are written about them that they walked with God. Uno es Enoc One is y el Enoch, otro justamente and the other one is just otro personaje antediluviano, another person before the flood, que es Noé. okay, which is Noah. Se nos dice en Génesis 6:9 que Dios caminó con Noé. It says in Genesis 6:9 that God walked with Noah. Entonces ambos caminaron con Dios y ambos vivieron antes del diluvio. So that they both walked with God before the flood. Y ambos decidieron caminar un camino And both decided to walk in a que way los diferenciaba de toda la sociedad. which was different than everybody else. Y yo me animo a decir que este camino que caminó Enoc And I want to say that this road that Enoch walked es in el camino de la fe, is the walk of faith. es el caminar en fe. It is the way of faith. Porque nos dijo Hebreos cuando leímos al principio, Because Hebrews, the passage that we read before, hablando de Enoc, speaking of Enoch, que sin fe es imposible agradar a it Dios. says that without faith it is impossible to please Por lo God. tanto, Enoc tuvo la bendición de caminar con Dios porque fue un hombre de fe. So that Enoch had the blessing to walk with God because he was a man of faith. Fue un hombre que creyó en Dios. He was a man that believed in God. Y quiero que sigamos en el contexto del libro de Génesis. And I want us to stay in the context of the book of Genesis. Enoc no tenía la revelación que tenemos nosotros hoy. Enoch didn't have the revelation that we have now. Pero sí sé algo, But I do know que en something, aquellos tiempos that in those days, la historia se pasaba de forma verbal. story was told from one person to another. Y que no, como todos sus antecesores, And that Enoch and his previous people, family, conocían la historia de sus antepasados en el jardín del Edén. they knew the story of Adam and Eve in the Garden of Porque esa Eden. historia se iba pasando de generación en generación. Because the story of Adam and Eve were passed along through generations. Y porque el mundo And because the world tenía una promesa que tenían que esperar. had a promise that they had to wait for. Y era la venida de aquel descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. And it was the seed of the woman that would crush the serpent's head. Por tanto, Enoc conocía de aquella historia. So that Enoch knew of the story. Y Enoc vivió en una sociedad que no le importaba esa historia. And Enoch lived in a society that did not care about that Que no story. le importaba a Dios. They didn't care about Esa God. sociedad pensaban solamente en lo momentáneo, en la vida de ese momento. They thought only of the present, of the now. Esa sociedad pensaba en tener cosas, en acaparar, en hacer ciudades para sí mismo. Enoch's society believed in having things and building up buildings and houses and owning things. Esa sociedad vivía para satisfacerse como el canto de Lamec que tenía 7 mujeres. They lived to self-satisfy themselves because this man there also would be boastful and proud. Por eso Mateo nos dice que vivían comiéndose y dándose en casamiento. Era una sociedad que vivía para satisfacerse a sí mismo. That's why Matthew says that they lived eating and drinking and giving themselves in marriage to satisfy their own passions. Pero en medio de todo eso, Enoc caminaba diferente. But in the middle of all this, Enoch walked differently. Enoc eligió el camino de la fe. Enoch chose the way of faith. Esta generación no estaba a falta de revelación. This generation was not lacking revelation. Conocían la historia. They knew the story. Y siempre y cada tanto surgía alguien que podía hacer aquella promesa. And every now and then, a person would arise from or stand out among them that could be the person of the Pero ellos promise. decidieron apartar a Dios de sus vidas, como esta sociedad ha decidido apartar a Dios de sus They vidas. constantly push God from their lives and from their around surroundings, as this society Pero has as si hay well. algo que Dios siempre hace, But if there's something that God always does, es nunca dejar testimonio
dejar de dar testimonio. He always has testimony Siempre hay there. alguien. There's always somebody. Siempre hay alguien que da testimonio de Dios. There's always somebody that gives testimony of Y God. Enoch decidió caminar por fe. And Enoch decided to live by Y faith. caminaba con Dios. And he was walking with God. Y también por la palabra de Dios. And by the word of God, Yo quiero decir que a Dios también le agradaba caminar con Enoch. and I'm sure that it was pleasing to God to walk with Enoch. Porque si Dios no le agradara caminar con Dios, sencillamente no lo hacía. Because if God was not pleased with Enoch, he would Y not walk porque with him. Amós 3:3 nos dice que si dos no están de acuerdo no pueden andar juntos. In the book of Amos 3:3, it says that if two people are not in agreement, they cannot live or stand Así together. que esto era mutuo. So this was a mutual thing. Enoch caminaba con Dios. Enoch walked with Caminaba God. por fe. He walked by faith. Caminaba sabiendo que la presencia de Dios estaba rodeándolo constantemente. He walked knowing that the presence of God was always Y surrounding Dios him. se agradaba de aquella vida de Enoch porque era una vida de fe en medio de una sociedad totalmente impía. And God was pleased with the life of Enoch in the midst of that brutal society that he lived under. Y lo otro importante es que fue una decisión de Enoch. And the other important thing is that Enoch decided to live. Nosotros sabemos que, hablando sobre todo de Dios y el ser humano, We know that when we speak of God and people and human beings, que Dios es el que toma la iniciativa. it is God who takes the initiative. Pero aquí se resalta algo. But something is highlighted here. No nos dice que caminó Dios con Enoch. It doesn't say that God walked with Enoch here. Nos dice que no caminó con Dios. It says that Enoch walked with God. Es decir, que Enoch decidía diariamente tener un camino diferente. It's to say that Enoch decided daily to have a different way of life. Él voluntariamente determinó caminar con Dios. He decided on a voluntary way to walk with God. Pero acá tenemos que resaltar de nuevo el tiempo. And we have to highlight the time here. Porque no caminó un día. Because he didn't walk one day. No caminó 2 semanas con Dios. He didn't walk 2 weeks with God. Caminó 300 años con Dios. He walked 300 years with God. 300 años en comunión con Dios. 300 years of communion. En constantly medio with de una God. sociedad que rechazaba a Dios. In the midst of a society that Y esto es rejected una God. determinación And importante this is an important determination. de caminar con Dios en medio de una sociedad que no quiere a Dios. To walk with God in a society that does not want Y God. mantuvo ese compromiso por 300 años. And he was committed for 300 years. Nadie puede caminar con Dios si no cree que le hay. No one can walk with God if he does not believe that God Y exists. Dios no va a caminar con nadie que no crea en Él. And God will not walk with anyone unless they believe in him. Y Enoch decidió caminar con Dios y mantuvo por 300 años eso. And Enoch walked with God, and he did it for 300 years. Pero ¿por qué digo que lo mantuvo por 300 años? Why do I say that he walked with him 300 years? Porque el pasaje nos dice que vivió 65 años Because the passage says here that he lived y 365 tuvo years. Matusalén. And then he had Methuselah. Y después de ahí se nos dice que caminó con Dios. And after his son, he walked with God. Hubo 65 años en que no hubo nada de notable en Enoch. 65 years, nothing noticeable about Enoch. Él era como cualquiera de los de su época. He was just as anyone else in his time. Pero después de que Enoch naciera, de que Matusalén naciera, But after Methuselah was born, fue un hombre que decidió caminar con Dios. Enoch began to walk with God. Buscó a Dios de todo corazón. He seeked God with all his heart. Yo me lo imagino orando constantemente en esa conversación con Dios. I can imagine Enoch constantly praying and talking to God. Él vivía por Dios. He lived for Él God. hablaba por Dios. He would talk with God. Todo eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice caminó pues Enoch con Dios. All that involves walking with God. Porque un caminar con fe es un caminar que se muestra. Because a walking of faith with God is a walk that you show to No es others. un caminar solo de palabras. It's not a walking with God only by words. Cuando una persona tiene fe en el Señor, esa fe se demuestra. When a person has faith in God, you show that faith. La vida de fe no es una vida de superstición. The life of faith is not a life of superstition. Como en muchos lados se está enseñando un cristianismo supersticioso. As in many other places, they're teaching a Christianity that's too superstitious. La vida de fe es una basada en la fe en Jesucristo. Christianity is based on faith in Jesus Y Christ. por eso Enoch fue notable en su And época. that's why Enoch was noticeable in his Porque time. caminó por fe, creyendo en aquel que lo quería salvar. Because he believed in the one that would save him one Y day. nosotros sabemos que la fe en Cristo And we know that faith in es Christ una forma de vida. is a way of life. Y todos la que la tenemos, And all of us who
have it. Sabemos que hemos sido liberados del pecado, de la muerte y del fuego eterno. We know that we have been taken away from sin and also from the judgment to Y come. cuando nosotros sabemos eso, nuestra vida debe ser diferente. And when we learn that in our lives should be different. Nuestras vidas deben ser vidas notables. Our lives should be noticeable lives. Un cristiano que nadie se da cuenta que cristiano está fallando. A Christian that doesn't notice that other Christians are failing. Porque una vida de fe es una Because a life of faith is a noticeable life. Cuando usted o yo pasamos desapercibidos en cualquier lado, algo anda mal en nuestra vida. When you and I are not noticed or we don't stand out from the rest of the people as Pero Christians, cuando something is caminamos wrong. como no, But when we walk as Enoch did, caminamos con Dios. we walk with God. Nosotros vamos contra la We corriente, go against the current, no importándonos lo que vaya a suceder. not worrying about what's going to happen. Por eso cuando nosotros caminamos con Dios, decimos lo que Dios quiere decir. That's why when we walk with God, we speak the words of God. Un hombre o una mujer que caminan con Dios no le importa la opinión del mundo, le importa la opinión de Dios. A man or a woman who walk with God does not care about the opinion of the world. Y por eso hoy la iglesia no debe esconderse en medio del mundo, And that's why the church should not be hiding in the midst of the world, ni tratar de agradar al mundo. nor even try to please the world. La iglesia no está para agradar al mundo, la iglesia está para predicarle la palabra. The church is not here to please the world, but to preach the Y gospel. cuando el mundo nos dice que es valiente sentirse una mujer en un cuerpo de hombre, la iglesia dice, la Biblia le llama pecado. And so when a person says that they feel like a woman, though they're a man, and the world says, you're so brave to say it, we have to call out their sin. Cuando los héroes de este mundo son drogadictos o ladrones y el mundo los aplaude, la iglesia se tiene que levantar y decir, eso es pecado. When the heroes of the world are drug addicts and thieves, we have to stand up and say what the Bible says and that it's wrong, it's Y sin. por eso Enoc fue un hombre notable, And that's why Enoch was a noticeable porque man, caminaba diferente a todos. because he walked differently than others. Se le notaba que no era igual a todos. He was different than everybody Caminó else. con Dios por 300 años. He walked with God for 300 years. Y 300 años que yo me lo imagino sufriendo tentaciones, sufriendo problemas en la familia. And perhaps for 300 years suffering problems and problems in the family. Pero decidió mantenerse en ese camino. But decided to stay in that way. Porque la decisión de caminar con Dios es individual. Because the decision to walk with God is it's a personal one. Y ni usted ni yo podemos obligar a nadie a caminar con Dios. Nor you or I can force somebody to walk with God. Pero cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de caminar con Dios. But every one of us can make that decision or commitment and walk with God. Ah, pero mi esposa no quiere caminar con Dios. Oh, but my wife doesn't want to walk with God. Vas a tener que decidir caminar vos con Dios primeramente para ver si algún día tu esposa va a caminar con You need Dios. to decide yourself if you want to walk with God and see if one day she'll come and walk with God. Mis as well. hijos no quieren caminar con Dios. My children don't want to walk with Yo God. tengo que caminar con Dios también por causa de mis hijos. I need to walk with God for my children. Pero es una decisión personal. But it's a personal decision. Aparte de caminar con Dios, Besides walking with God, Enoc recibió dos revelaciones notables, importantes. Enoch received two noticeable revelations. La primera dice, la primera revelación The first one is nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. it says that Enoch lived 65 years and then he fathered Methuselah. Entonces, como vemos, los primeros 65 años de Enoc no fueron notables, fueron iguales a los de cualquier persona. And so his first 65 years were not noticeable. Were to ¿Qué one person. pasó? ¿Qué pasó? What happened? Que cuando tuvo a Matusalén empezó a caminar con Dios. That when he had Methuselah, Enoch began to walk with God. What happened? Quizás podemos hacer esto un poco romántico y decir, bueno, el hijo le cambió la vida. Well, we can make this a little bit romantic and say that his son changed his A life. veces pasa, ¿verdad? Los hijos a veces nos hacen cambios en nuestras vidas y eso es real. Sometimes it happens where our children mark our lives and we change. Pero Enoc no fue un cambio de dejar de fumar o de tomar. Enoc caminó con Dios. But Enoch did not just stop either drinking or smoking. He started walking with God. Él dejó todo y empezó a caminar con Dios. He left everything and he walked Pero with fue God. exactamente cuando tuvo a Matusalén. But it was exactly when he fathered Methuselah. ¿Usted sabía lo que significa Matusalén? Do you know what Methuselah means? Quizá lo usó muchas veces, pero no sabe lo que significa Matusalén. Perhaps you've used it many times or you heard it many times and you don't know what the name means. El nombre en sí es muy difícil de tratar de descifrar
o de traducir, The name in and of itself is very hard to translate literally. porque en realidad son dos palabras que están puestas juntas para llamar Matusalén. Because in reality, it's two different words compounded together so that we can have this name Y usted Methuselah. sabe que en la Biblia los nombres tienen significado. And you know that in the Bible, names have a meaning. No se ponían nombres sencillamente porque le gustaban los papás. Había un significado en el nombre hebreo. Parents in the Old Testament, they're not just giving any name to their children. It was a meaningful name that meant something. El nombre hebreo encerraba la oración de los padres y una declaración profética de quién iba a ser esa persona. The name of a Hebrew child would enclose the prayers of the parents and also a sort of prophecy of who that child was going to be. Entonces Matusalén tiene dos palabras unidas. Hay una es Mut So then Methuselah is two words that are compounded together, which is, the first one is mu, y significa muerte. which means death. Y la segunda parte es Shalak, And the second part of it is shalak, que significa traer o enviar. which means to bring or to send. Ahora, para el hebreo, ¿qué significa Matusalén tomando en cuenta estas cosas? So what does this mean to a Jewish person taking in mind all these two words? Significa cuando él muera, se enviará. It means that when he dies, he will be sent. Y aquí está la primera revelación. And here's the first revelation. Porque este no Because this Enoch ha recibido revelación has received revelation a través de la historia del Edén through the story of the Garden of de Eden lo que Dios va a hacer. of what God is going to do. Y también sabe And he also knows que que Dios that God va a traer juicio sobre la tierra will bring judgment over the con earth un diluvio through a flood en la época de Noé. in the times of Enoch. Entonces, ¿qué sucede aquí? What happens here? Este nombre lo que está diciendo, si tratamos de parafrasear, So what is his name trying to say? es que cuando Enoch recibe la revelación, Is that when Enoch receives a revelation, le pone Matusalén, he puts to his y child lo que está Methuselah. diciendo es, And what he's saying el is, mundo va a durar lo que este bebé dure. the world will last as long as this child Y lives. cuando este niño cuando esta persona ya no esté más, viene diluvio. And when this child dies, the flood will begin. Y entonces eso queda como testimonio para esa sociedad. And so that stands out as a testimony for the society. Esta revelación hizo un gran efecto en Enoch. This revelation marked Enoch. Él no sabía cuánto iba a vivir ese niño, He didn't know how long this child ni was going to pensaba live. en los 900 y pico de años. Nor did he think of 900 Pero él years. sabía así But he did know que en el momento de que ese niño desapareciera, Dios iba a enviar el juicio. that at the moment that this child will grow and die, God will bring judgment. Así que Matusalén So then the name era Methuselah, una voz de alerta a la sociedad. it was a warning voice to its Dios society. va a castigar esta sociedad por causa del pecado. God will bring judgment on the society because of their Desde el sins. momento que este Matusalén desaparezca, Dios va a enviar su juicio. From the moment Methuselah dies, God will send Y judgment esto to es the una earth. verdad maravillosa que se ve en la Biblia. And this is the great truth that we see in the Bible. Porque cuando un hombre o una mujer escuchan que Dios va a juzgar el mundo, Because when a woman or a man hear of the judgment of God, lo más inteligente que puede hacer es correr a Jesucristo. the most intelligible thing they can do is to run to Jesus Así como Christ. Lot huyó de Sodoma, As the man who ran away from Sodom and Gomorrah, Noé huyó al arca. Noah ran into the ark. Nosotros sabemos por la palabra de Dios. We know by the word of God. Dios nos ha revelado por su palabra God has revealed to us through His word que Dios va a juzgar a este mundo. that God will judge the world. Ya no más por agua como lo hizo en la época de Noé. It won't be through a flood. Dios va a juzgar a este mundo por fuego. God will judge the world by El fire. juicio de Dios va a caer sobre esta The tierra. judgment of God will fall on the earth. Y Enoch predicaba And eso. Enoch would preach this. Judas lo dice, Jude says que it, profetizaba esas that cosas. he was prophesying Así these que things. Enoch era un hombre que predicaba de la venida del Señor y del juicio del So Señor. Enoch was a preacher of the coming of the Lord and of the judgment of the Lord. Y la iglesia hoy en esta sociedad corrompida And in the church now, in this corrupted no puede society, dejar de decir la verdad. we cannot not say Tiene the que truth. mantener el We mensaje. have to say the Aunque a truth. muchos no les guste, Even though many people don't like juicio it. de Dios viene sobre la tierra. Judgment of God is coming Y in the cuando el earth. ser humano escucha, ¿y cómo me voy a salvar del juicio? And if people hear this and say, how am I Hay going to una be sola saved? manera. There's only one way. Correr a Jesucristo. Run to Jesus. Entregarte a Jesucristo. Go to Jesus. Caminar con Dios. Walk with Y el God. juicio de Dios no te va
va a tocar. And the judgment of God will Esa es la not touch you. promesa divina. That is the divine promise. Me pregunto si la iglesia tiene la fe de Enoch. I ask myself if the church has the faith of Enoch. Me pregunto si en verdad creemos en la revelación de Dios. I ask myself, do we believe in the revelation of God? Me pregunto si cada domingo nos vamos de aquí pensando que Él va a juzgar este mundo I ask myself, do we leave every Sunday thinking that He's going to bring judgment to the world? y que eso se va a cumplir. And that will happen. Pero aparte de eso, But besides that, hubo otra revelación, ¿no? there was a second revelation. Y es la revelación de la segunda venida. And it's the revelation of the second coming. Como leímos en Judas, As we read in Jude, de esto también profetizó Enoch. it says that of these, Enoch also prophesied. Séptimo desde Adán diciendo, Seventh from Adam, miren lo que saying, profetizó Enoch. listen to what he prophesied. Vino el Señor con sus santas decenas de millares The Lord came with 10,000s of His holy ones para hacer juicio contra todos to bring judgment to all y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. and to be convicted, to bring conviction on all of their ungodly works. Enoch tuvo una revelación del juicio y de la venida del Señor. Enoch had a revelation of the judgment and of the second Y coming dice of que God. profetizó, es decir, Enoch andaba hablando de lo que se le había revelado. It's to say that Enoch would speak to his society about what he had received as a revelation. Así que yo me imagino a un Enoch que caminaba con Dios, So that I can imagine Enoch that walked with God, caminaba por fe, walked by faith, pero no solo eso. but not only that. Yo me lo imagino como un predicador lleno de fuego. I can imagine him as a preacher full of the fire of Un God. hombre que le dijo, yo tengo revelación de Dios. A man who said, I have revelation from God. Cuando este niño desaparezca de la tierra, juicio de Dios va a caer sobre todos nosotros. When this child dies, the judgment of God will Y no fall on solo him. eso, And not only yo that, vi al Señor viniendo desde el aire con sus santos ángeles para juzgar todo and esto. Enoch also said, I saw the Lord coming down with 10,000s of His holy ones. Y to bring usted se judgment. pensará que porque era un predicador de fuego y tenía un mensaje de Dios, And you might think that he was a preacher of judgment, that he had a message from God. muchos se habrán convertido, Many probably were converted to pero God. no se convirtió ni uno. Not one was converted. Fue más exitoso Noé que él. Noah had more of a ministry than he Por lo did. menos Noé pudo meter la familia en la barca. Noah was able to put his family in the ark. Pero Enoch no aparece que alguien había dicho, sí, yo quiero aceptar todo esto. But in Enoch's day, I don't think anybody accepted Pero él no it. lo dejó de hacer. But he did not stop doing it. Este mundo malvado, este mundo incrédulo, This bad or corrupted world, necesita la predicación de Enoch. they need the message of Enoch. Necesita hombres y mujeres llenos de fuego de Dios. They need men and women full of the presence of God. Que avisen del mensaje de Dios. That would Que avisen del juicio de Dios. That would tell people of the Que judgment hablen of de God. la segunda venida de Dios. That they would speak of the second coming of Jesus Hoy Christ. están faltando desde los púlpitos el mensaje del juicio de Dios. From all types of pulpits, the message of God is lacking. Hay iglesias que han dejado de creer en la venida del Señor. There's churches that have stopped believing in the second coming of the Lord. Pero en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se predica lo mismo. But in the Bible, from the book of Genesis to the book of Revelation, El the same mensaje message. no ha cambiado. The message has not Y changed. por eso lo debemos And predicar. that's why we have to El preach it. mundo necesita ese mensaje. The world needs that Aunque message. no lo entienda, Even if they don't understand aunque it. no lo acepte, Even if they don't se accept it. debe predicar de juicio To preach about y judgment, se debe predicar de gracia. you need to preach about grace. Se debe predicar de la eternidad con Cristo Preaching about eternity with y Christ. se debe predicar del And infierno. also preach about hell. Porque eso es la verdad bíblica. Because that is the biblical No truth. podemos quedar bien con todo el mundo. We cannot please the whole world. Nadie se convirtió con Enoch. No one was converted in the Enoch's day. Usted no salga a predicar pensando que las multitudes lo van a seguir. Don't think about going out and preach and thinking that multitudes are going to come. Pero hay que predicar. But you need to preach. Ahora hay otro dato importante aquí. Now there's another something very important here. Porque esta prédica pasó de gente en gente, de boca en boca. Because this message went from generation to generation. ¿Cómo yo sé eso? How do I know El this? versículo 28 dice, vivió Lamec 182 años Verse 28 says, when Lamech had lived 182 y years, engendró un hijo. he fathered a son. Otra verdad, 182 años y se le ocurrió tener hijo a esa edad. 182 years and then he fathered a son. Hoy, con los 50 ya estamos. Pero bueno, Today, you're 50 years old and you're too old. pero lo interesante está acá, no en la edad. Y llamó a su nombre Noé. And he called his name Noah. Y fíjese por qué lo llamó Noé. And look why he called him Noah.
nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. It says, saying, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. ¿Sabe lo que Lamec pensó cuando tuvo a Noé? You know what Lamech thought when he had Noah? Se acordó de lo que le había escuchado de Matusalén y de todos sus antecesores. He remembered what the message of Enoch was and of his previous De que un family. descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de Satanás. That the seed of Eve would crush the serpent's head. Entonces Lamec dijo, quizás sea este. And so Lamech thought, maybe it's this one. Quizás Dios sea el que va a usar para sacarnos de todo esto que nos ha hecho tanto mal. Perhaps he thought, maybe this is the one that the promise is going to be fulfilled. Entonces le voy a poner Noé. And so I'm going to name him Noah. Y este Noé And this Noah fue creciendo began to y como grow. les dije al principio, And as I said at the beginning, fue contemporáneo de Matusalén, aunque con diferentes edades. he was contemporary to Methuselah but with different ages. Ahora yo me pregunto algo. So then I asked myself something. ¿A usted le parece que Matusalén Do you think that Methuselah no va a hablar algo de lo que su padre hablaba? is not going to speak about his father's ¿O message? usted a veces no repite cosas de que su padre o su madre le enseñaron? Do you not sometimes say things that your parents have taught Todos you? lo hacemos. We all do it. Matusalén no se iba a quedar callado con esta revelación de juicio Methuselah was not going to keep quiet about the revelation of judgment que había tenido su padre. that his father had had. Así que Noé vivió bajo ese temor de Dios. So then Methuselah lived under the fear of God. Y cuando vamos a la historia de Noé nos encontramos con algo que los une. And then when we go to the story of Noah, there's something that unites them. Enoc y Noé caminaron con Dios. Enoch and Noah walked with God. Fíjese que extraña coincidencia, si usted quiere llamar. If you want to call it a coincidence, but we know that it's not. Muchos pensarían Many could probably think de lo que escuchaban a Enoc y a Matusalén. that those who would hear Enoch and Methuselah Bueno, estos viejos están locos. probably thought, well, these two guys are crazy. El viejo Enoc estaba re loco. Enoch was crazy. Y ahora Matusalén anda repitiendo lo que ese viejo loco dice, y este está más viejo todavía porque tiene 900 y pico de años. And now Methuselah is repeating the same message that the other old crazy man used to say. Pero alguien lo escuchó. But somebody heard Noé it. escuchó. Noah heard Y it. Noé llegó a caminar con Dios. And Noah walked with Y God. yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. Quiero decirle algo a la iglesia. I want to tell the church something. Nosotros pensamos muchas veces Sometimes we ourselves think many times que nosotros tenemos que buscar una revelación nueva. that we might have to search for a new revelation. Hoy, domingo, hay iglesias que están diciendo cosas que no están en la Biblia, pero son nuevas revelaciones. Today there's churches that are saying or teaching things that are called new revelations but are not in the Bible. Porque necesitan traer algo nuevo para la iglesia. Because they have to keep people with something new. Necesitan traer algo impresionante y nuevo que la iglesia quede impactada. Va, mirá lo que dijo. They need to try to astonish people, surprise them with something new. Pero no está en la Biblia. But it's not in the Por lo Bible. tanto, no es mensaje de Dios. So then it's not the message from Ni God. mucho menos revelación bíblica. Nor is it biblical revelation. Yo quiero decirte algo, iglesia. I want to tell you something, No church. solo por lo que yo he experimentado, Not only because of what I have, sino what por I lo have que experienced, grandes hombres de Dios dicen. but because of what great men of God have said. Hermano querido, Beloved es brothers, hora que escuchemos a los viejos predicadores. it's time to hear the old preachers. Es hora que volvamos a aquellos viejos hombres de Dios que dieron su vida por It's Jesucristo. time to go back to those old preachers that gave their lives for Jesus Es Christ. hora de que nosotros pongamos a escuchar qué dijeron los puritanos. It's time to hear what the Puritans have said. ¿Qué predicaron los reformadores? What did the Reformers preach? ¿Qué predicaban aquellos grandes evangelistas? What did the great evangelists used to preach Jonathan about? Edwards, Jonathan Edwards, Whitfield, Whitfield, John Wesley. John Wesley. ¿Qué predicaban y cómo vivían? What did they preach and how did they live? ¿Cómo oro para que escuchemos aquellos viejos sermones que sacudían las How can multitudes? I do so that you would hear these messages? Que from hacían people? que la gente se viniera al altar corriendo y dijera, yo no quiero ir al infierno. That would make people run to the altars and say, I don't want to go to hell. Yo quiero a Jesucristo. I want Jesus Christ. Pero quiero decirte But I algo. want to tell you something. Incluso dentro del cristianismo, Even in Christianity los itself, nuevos predicadores, the new preachers, con nuevas manifestaciones y nuevas with revelaciones, these new manifestations and revelations, falsas todas ellas, they're all han false. dejado de lado a los viejos They predicadores. have left aside the old preachers. Como aquella sociedad dejó de lado
el testimonio de Enoch. As that society left the testimony of Enoch Pero aside. es tiempo de volver a aquellos viejos sermones. It's time to go back to the old sermons. Porque no tienen que ver con seres humanos, tienen que ver con la Biblia. Because they have nothing to do with people, but with Yo the sé que Bible. vivieron muchos años antes que nosotros. I know that they lived many years before. Pero esos mensajes y esas prédicas pueden todavía sacudir el corazón de nosotros. But those messages could still shake our hearts. Yo sé que Noé oyó el mensaje de Enoch I know that Enoch heard the message y of que construyó el arca con temor And ante so- el juicio que venía. Noah built the ark with fear because of the message of Enoch. Hoy la iglesia tiene que predicar el mensaje. Today the church has to preach the old message. Hoy la iglesia no puede cambiar el mensaje. Today the church cannot change the message. Porque sabemos que no serán todos, pero algunos se van a salvar. Because we know that not all are going to be saved, but some will come to Del juicio que repentance viene sobre esta tierra. of the judgment that's about to come to earth. Escuchemos a los hombres que caminaron con Dios. Let's hear the men that walked with God. Hay hombres que dieron su vida y decidieron caminar con Dios. Escuchémoslo. Men that decided to walk with God. and Ellos gave their tienen lives. algo que decirnos. They have something to say to us. Hombres como Wesley que preferían orar más horas de las cosas que tenían que hacer. Men like Wesley that used to pray more hours than things than spend time on things that used to. Hombres things you have como to do. Jonathan Edwards que no pensaban en lo que no tenían, sino que pensaban en su Dios que les daba todo. Jonathan Edward used to think of not things that he didn't have, but of things about God only. Hombres que preferían la muerte antes que negar el mensaje de la cruz. Men that used to perhaps want to die than to give up the message of the cross. Esta es la clase de predicación que necesita nuestra nación. This is the type of preaching that our nation needs. Ojalá que oigamos a los viejos predicadores I pray that we would live as such preachers y escuchemos el mensaje que nos daban and we would hear the messages that they y would volvamos preach. a la Biblia That we would come back to the y Bible. podamos repetir lo que dijo Pedro. And that we would be able to repeat what Peter En said. ningún otro hay salvación, That there's salvation in no one else. porque no hay otro nombre bajo el cielo Because there's no other name given from heaven, dado a los hombres from among en men, el que podamos ser salvos. in that which we might be Y es en saved. el nombre de Jesucristo. And it's only in the name of Jesus. Yes. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Enoch was taken away so that he would not see death. Miren esto. El primero en su época He was the first one of his time. fue traspuesto. He was taken by God. ¿Sabe lo que dice el original, la palabra que usa ahí el original? You know what the original word in the Hebrew says? Fue arrebatado. That he was just snatched away. Y toda esa frase en hebreo, And that whole phrase in Hebrew, quizás la podríamos traducir de esta manera. Escuchen lo que saqué de un comentario. perhaps we can translate it in this way. Look what I heard, what I got from a commentary. Así la podríamos traducir literalmente. We could translate it literally in this way. Caminó pues Enoch con Dios So then Enoch walked with God y lo arrebató, and he took him away. porque le llevó Dios hacia sí mismo. Because God took him to Eso es lo que himself. dice. ¿No es tremendo? Isn't it great? ¿No es tremendo? Es El una- premio para un hombre que decidió caminar con Dios. The trophy of a man that decided to walk with God. El segundo en la Biblia que no vio la muerte. The second man in the Bible that did not see death. ¿Quién fue el otro? Who was the other one? Elías. Elijah. Ahora andan por ahí juntos haciendo locura en el cielo, no sé qué tal así, pero no sufrieron muerte. There they are, not suffering death. Pero no fue solamente traspuesto, fue arrebatado. But not only was he just taken up, but he was just grabbed by God. Y fue arrebatado And he was taken from with porque God. Dios lo llevó hacia sí mismo. Because God, it says here that he took him to himself. Es decir, Dios no solo se agradó de caminar con Enoch Not only was God pleased to walk with por Enoch 300 for años, 300 years, sino que llegó el momento but the moment came que lo arrebató, lo arrancó de la that tierra God himself took him para away, llevarlo con él mismo. to bring him to himself. Ahora, ¿usted sabe una cosa lo que explican los rabinos You know what the rabbis explain about this passage? de este pasaje? Of this passage? Ellos dicen que no, They say that Enoch, era un hombre de un testimonio tan grande he had such testimony que Dios no permitió que viviera un día más en la tierra para que no se corrompiera. that God did not allow him to live another day so that he would not No become sé si es corrupted. verdad, pero es lo que ellos
explican de este pasaje. I don't know if it's true, but that's what they explain about the passage. Lo que sí sé What I do know es que no is that Enoch decidía cada mañana decided every morning levantarse to wake up y no comprometerse con la sociedad sino con Dios and not to commit himself to a society, but with God, y hablar de lo que Dios le había hablado, and to speak of what God had aunque told no le him, gustara ni a su familia. even if his family didn't like it. Pero Dios me dijo que iba a juzgar al mundo But God told me he was going to y reach yo out, vi al Señor viniendo con sus santos and I ángeles. saw the Lord coming with his holy ones. Así que es hora de que se arrepientan. So then it's time to Y repent. la gente quizás decía, no, que está cada día más loco. And people thought, this guy is crazy. Y Matusalén escuchó todo lo que su padre hablaba. And Methuselah heard all that his Y father speaking. Matusalén se lo pasó a Noé. And Methuselah told Noah, Porque vivió en la misma época. because they lived in the same Se lo time. dijo a su hijo y a su nieto. And then they told his son and his Y grandson. la gente diría, pero estos familias están cada vez más locos. And then people thought this family is Y crazy. para peor de todo, And to make things worse, Noé no solo escuchó y creyó en el mensaje, not only did Noah listen, heard the message, sino que le hizo caso a Dios. but he believed God. Y en una tierra donde no había mares ni aguas, In the land where there was no rain and no waters, construyó un barco. he constructed an Este ark. está más loco que todo. This guy is more crazy than Pero Noé all. también caminó con Dios. But Noah walked with Y yo God. quiero decirte algo, And I iglesia. want to tell you something. La church. sociedad no nos quiere como somos. Society doesn't want us to Quiere be que like that. seamos como ellos. Society wants us to be Y like nos dice them. que somos locos. They tell us we're Que crazy. somos atrasados. We're Que retarded. nos hace falta un psicólogo o un psiquiatra. That we need a Pero hay psychiatrist. una cosa que sé. But there's one thing I do know. Que la iglesia es tiempo ahora mismo That the church right de now tomar una decisión radical. needs to take a radical Y de decision levantarse de esta silla. to rise up from your Y chair, decir, yo voy a caminar con Dios aunque no le guste a nadie. walk with God. Yo me quiero ir con Dios. I want to go with God. Y por eso dice el pasaje, That's why the passage que lo says arrebató Dios. that God took him ¿Sabe away. por qué? You know why? Porque ya en Génesis 5 Because in Genesis se nos 5, está mostrando lo que el Señor viene a hacer dentro de muy poco. God is showing what he will do El nowadays. Señor viene a arrebatar su iglesia. God will come and snatch away La his Biblia church. lo promete. The Bible Que promises no it. caminaba con esa esperanza. Noah walked with that. Alguien va a venir a salvarnos de todo esto. Alguien puede ser. Y la me dijo, si era Noé, mi hijo. Enoch used to think that somebody's going to come and save us from Pero all this ahora disaster. nosotros sabemos quién es. But now we know who Y he is. sabemos lo que va a hacer. And we know what he's going to Y do. como en los tiempos de No, And as in the days of muy Enoch, pronto, very el soon, Señor va a arrebatar a su iglesia. God will take away his Y no church. solo nos va a arrebatar, Not only is he going to sino que nos va a llevar hacia sí mismo. but he will bring us to Porque somos himself. la novia del Cordero. Because we are the bride of the. Esa es la vida de No. That is the life of Una God. vida notable de No. A noticeable Por life. eso, iglesia, That's why, yo he church, decidido caminar con Dios. I have decided to walk with Aunque God. los otros no caminen con Dios, Even if the others don't walk yo with quiero God, caminar con Dios. I want to walk with Y God. esa es mi decisión. And that is my Yo me decision. pregunto, And I ask si you, hay alguien aquí if there's anyone que here quiere tomar esa decisión, that wants to do that, yo quiero caminar con Dios. I want to walk with God. Salvación es el primer paso. Salvation is the first Y step, está muy bueno. and it's good, Pero vamos a caminar con Dios. but we need to walk with God. ¿Hay alguien aquí entre nosotros y nos ponemos de pie Is there anyone here amongst us que today nunca entregó su vida al Señor? that you have never given your life to Christ? ¿Hay alguien aquí entre nosotros If there's anyone here, que nunca tomó esa decisión? perhaps you've never made this decision. Que no es fácil, It's not easy. yo lo entiendo, I understand, pero hay que tomarla. but you need to take Hay cosas que hay que tomar la decisión. things that you need to decide. Quizás nunca entregaste tu vida a Jesucristo. Perhaps you've never given your life to Christ. Si nunca entregaste tu vida a Jesucristo, If you have never given your life to Christ, tampoco vas a poder caminar con Dios. you won't be able to walk with God. Y ese es mi primer llamado. And that is my first call. Si hay alguien entre nosotros que nunca entregó su vida a Is Jesucristo, there anyone here who's never surrendered their life to Jesus yo Christ? quiero saber si hoy lo quiere hacer. I want to know if you want to do that Yo today. quiero saber si hay alguien que quiere levantar la mano. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. If you want to raise up your hand and to say, I want to give my life, surrender my life to Christ. Esto es personal. This is personal. Esto no esperemos que vengan las multitudes, la familia entera. Puede pasar, pero Dios te está llamando a vos. God is calling you to repentance. Esto es personal. This is personal. Esto es entre vos y Dios. This is between you and God. Así como Enoch caminaba con Dios As Enoch walked with God, y Dios caminaba con Enoch,
and God will walk with Enoch. Este llamado es de Dios para tu vida. This calling is from God to you. ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? Do you want to give your life to Christ? ¿Quieres entregar toda tu vida a Jesucristo? Surrender your total life to Jesus Y Christ. yo sé lo que está pasando por la cabeza. And I know what you might be thinking right ¿Qué now. va a pasar? ¿Qué va a pensar mi familia? What is my family going to ¿Qué van a think? pensar mis amigos? What are my friends going to think? ¿Me van a dejar de lado? Are they going to put me aside? Todas esas cosas, yo sé. All those thoughts, and I know about them. Pero ninguno de ellos te va a salvar. But none of those people or thoughts are going to save you. El único que te va a salvar es Jesucristo. The only one that can save you is Jesus Christ. Yo prefiero que me digan loco, And I would rather be called crazy o atrasado, or o retarded mente cerrada. or you're closed-minded. Todas esas cosas me las han dicho y mucho más. I've been called all those things, Pero yo he decidido caminar con el Señor. but I've decided to walk with Con God. todos mis defectos he decidido caminar con Jesucristo. With all my mistakes and defects, No I've importa decided el to walk. lugar donde yo esté, yo quiero caminar con It Jesús. doesn't matter where I am, I want to walk with God. Última vez, ¿hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo hoy? Is there anyone here that wants to surrender their life to Christ? Entregar su vida. Eso se hace una sola vez, You can only do it once, pero se hace de corazón. but you do it from your heart. Por eso hay que entregar completamente la vida. That's why you need to give or surrender your total life to ¿Hay alguien Christ. que lo quiera hacer hoy? Is there anyone here that wants to do Puede it? levantar su mano y You want to raise your hand? está mostrando que lo quiere hacer. Amén, amén, amén. Te felicito. Eso lo hacen los valientes, como Enoch. Only valiant man Y or ahora, brave man can do that. ahora le quiero hablar a la iglesia Now I want to talk to the church para que nos despojemos de vergüenzas y de cosas. so that we would leave aside any embarrassment or Voy a things. hacerle una llamada importante. I want to make a calling to the Quiero church. llamar a aquellos que quieren caminar con Dios. I want to call those people who want to walk with Y God. me levanto contra toda excusa que ya esté levantándose en las mentes. And whatever little excuse you may have in your mind, No, yo leave it estoy aside. caminando con Dios desde hace 20 años, desde hace 7 años. You might think, oh, I've been walking with God for A mí no me 20 importa years. lo que te diga tu mente, a mí lo que me importa es lo que diga el Señor. I don't care what your thoughts tell you. I Si care what the aquí Lord hay gente says. que quiere caminar con Dios, If there's people who want to que walk quiere with vivir God, una vida de fe, want to live a life of una faith, vida entregada al Señor, a surrendering of their lives una to vida God, que cree en la palabra de Dios, a life who believes in the Word of God, una vida que no pone excusas, sino que dice amén, Señor, tú manda. a life without excuses who says amen to the Lord and that's it. Una vida en contra incluso de la sociedad. A life against Quiero society. saber si hay alguien que quiere caminar con Dios. I want to know if there's people who want Que to se va a walk with God, levantar hoy como Enoch, yo voy a caminar con Dios. which are going to rise up and say, I'm going to walk with God. Las horas que quedan de este domingo yo voy a caminar con Dios. Whatever hours you may have left of this day, you want to walk with Mañana me God. levanto y voy a caminar con Dios. Tomorrow you will wake up and walk with Y van God. a decir que estoy loco o que soy un atrasado. They might think you're crazy or retarded, Pero yo sé que estoy caminando con Dios. but I know I'm walking with Yo God. sé con quién estoy caminando. I know who I'm walking Yo with. sé con quién tengo comunión. I know who I talk to. Y yo sé que el que está conmigo And I know the one who's with es me mi Señor y mi Salvador. is my Lord and El que Savior, me lleva a la vida eterna. who takes me to eternal El que life, pronto va a dar un arrebato sobre esta tierra. who will soon take away His Y church me va a llevar para estar con Él. and will take me to Himself. ¿Cómo no voy a entregarme todos los días de mi vida para caminar con Dios? How can I not want to give my Qué life bueno que every los day? jóvenes están entendiendo qué cachetazo que dan los mayores. It's a good thing that young people are understanding Qué bueno que this. los jóvenes saben lo que significa esto. It's a good thing that young people understand what Decisiones this is. importantes en la vida. Important decisions. Estamos en that tiempos difíciles. we are in difficult times. Ellos están estudiando en lugares donde se les enseña todo lo contrario a la palabra de Dios. They go to school where they study and they're teaching them everything against the Bible. Pero hay que caminar con Dios. We need to walk with God. Hay que caminar con Dios. We need to walk with Mientras God. alguien más si quiere pasar. If there's anyone else that wants to come up, Alan, ¿por qué no puedes venir?